tei bukhuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o tinini recipe hingkha kokreng bai kosoi no ang dalog songnai haifano butui kwran khainai butui kom wngnai siping riwui songnai hingkhe ang fasto bono lebi nabaikha hingkhe ang bono kaham khe sui aa koinai ang bono ready ang suibaikha bono hingkhe tabo ang bono ready khaisinai hingkhe yango ang tui kwcham muthungui ang berma no hului nanai swkang berma no direct rikhai teibo hamo angkhe ani cherai chana nango busu rok tongnai hinui nai ang bono hului risinai hingkhe ang berma no ang bini ross no oro rinai muitogo hingkhe berma no abo hai 2-3 bahuri rikha hingkhe tarpore ro ang piyaj bai moso khiklai rikha norok muchung khai rosun gufur ridi angkhe rosun gufur riya hingkhe kutuk hai mui bahai khiklai rikha o jaga o hingkhe bono ang kisa tak kholobui ang songnai yango mui yasini ang yango half cup ang siping nakha hingkhe yango naimani butui ongkhor kha jang butui cup sarimani kisisa abo ongkhor kha tai butui oro rina nangliya bono kaham khe kolui ang tai uisa bono kholobui tai uisa ang bono nai o kha hingkhe nai mui munna naikha hingkhe tabo ang siping ready khaisinai mui kariui hingkhe fasto siping no ang karai kutung o seri nanai hingkhe obo joto uku bufai bai o tungka hingkhe obo baharui kwlai pai o siping aboni bagui ang bono kholobui kisa nara rwui kholobui ang sernai bono hingkhe hata bai kholobui hingkhe bono ang kariui hului nakha siping no tabo uko nang nugui mankha siping huljak hingkhe bo kaisa bati o nawi ang muitogo khiklai rikha tabo obono kaham khai ang sabuli nanai mui dalog sob somoi no chao hai fano siping riwui chainai di siping riwui songkha hingkhe ekdom thogo hingkhe bahai bo wngkha ani recipe norok chajak khe subscribe khai di tei comment khai na tab.